Duterte. So tayo Duterte. Lang. Duterte. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, sa dua tulo. Tatlo. Survey lang. Survey lang galing. Duterte na eh. Kaya kayo? Survey Duterte. Sulat natin. Duterte. Team Duterte. Sulat natin. Ikaw sulat man para kuhan yun. Ilang mo kabuk? Upat mi dire. Duterte ka mo ikaw, mag Duterte ka mo. Okay, Duterte ha. Thank you. Ako na sila basta. Team Marcos. Duterte si ate. Sulat natin. Basta pareha na Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ikaw ma'am. Team Duterte. Sulat natin. Duterte. Magpad Duterte, Team Marcos. Duterte, ma'am. Wala, magkuhan lang, volunteer lang ko. Survey lang. Okay, dito tayo sa may, Agdao, Lapu-Lapu Street. Magkali survey tayo, Team Duterte, Team Marcos. Okay, may yung kuhan, puntag. Magkuhan lang ko, kali survey lang. Oh. Kalong Mayo. Team Duterte, natay Team Marcos. Duterte. Ato na yung kuhan, sulat. Team Duterte. Survey lang. Kakoy. Solid ni Dre, Duterte. Duterte. Ay, BBM Dre. Duterte. BBM Dre. Ikaw, Koy, decided ka? O Duterte kaya pong ka? Duterte. Nakadesisyon na si Busing. Thank you. Koy, wala, survey lang. Duterte kaya pong. Duterte na yung tanan de boss. Lapu Street. Si Koy. Duterte. Thank you. Ha? Mukhang tuyok. Wala ko to. Tuyok. Thank you. Survey lang. Baik lang ko. Thank you. Ang namin po tao dito. Baik lang ko yan. Tuyok ko dito. Ayan, dito tayo sa may Lapu-Lapu Street, Agdao. Kaya survey tayo dito. Ma'am, okay lang ay. Ma'am, okay lang. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sulat natin. Team Duterte si ate. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Duterte pa rin si ate. Survey lang. Thank you. Dito sa may Lapu-Lapu Street. Okay lang. Survey lang. Duterte. Ikaw. Survey lang. Undecided. Langanin pa. Sa dua. Undecided, oh. Undecided. Di pa nakapili si sir. Thank you. Survey tayo. Dito sa may Lapu-Lapu. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang. Wala. Ibig si ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Dali ka. Nagdali si ma'am. Hindi natin masulat kaya nagdali mo siya. Hindi pa makadesisyon. Koy, okay lang, Koy. Survey lang, Koy. Hindi sa Agdao. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Ikaw, Koy. Duterte Gyapon. Saan yung Lapu Street, hindi, Koy? Team Duterte. Thank you. Survey lang. Ayan. Survey tayo dito sa may Lapu-Lapu. Sa may Agdao. Ito tayo. Okay, survey lang, Koy. Okay lang, Koy. May buntag. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Alanganin pa. Decided ba si Busing? Lista natin. Okay, okay lang, Koy. Survey lang. Survey lang, Koy. Survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Alanganin pa. Hindi pa, wala pang desisyon. Undecided pa? Sulat natin. Okay. Di pa pwede. Wala lang, survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte o Team Marcos? Duterte. So tayo Duterte. Ikaw, ma'am? Duterte pa rin. Ito tayo lista natin. Koy. Duterte. Thank you. Survey lang, survey. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte. So thank you, ma'am. Thank you. Team Duterte, Team Marcos. Thank you. Survey lang po tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. May Team Duterte, Team Marcos. Isulat natin. Pareho sila sa ako, kaya sila man. Pareho, okay. Ang vote si ma'am. Pareho. Isa kay Marcos. Yan, thank you. Sir, okay lang ka, sir? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Survey lang, survey. Duterte. Thank you.
Sa atin, Duterte, si Sarge. Pareho ko na sila, idol. Idol mo pareho si tatay at saka si Marcos. Ako natin na tinulungan Okay. ito. Kaya, Pero si ate. Ikaw tiya. okay. Ma'am, okay lang ma'am. Sir, wala lang. Survey lang. 10 Duterte, 10 Marcos. 10 Duterte. Ikaw ma'am. Alanganin pa si ma'am. Undecided. Ay, Undecided. Ilis natin. Undecided. Thank you. Undecided. Ma'am, survey lang ma'am. Survey lang sa Desag daw. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Isulat natin. 10 Duterte. 10 Duterte si ate. Thank you. Ikaw koy. Duterte. Plus 3 dito. Okay lang na diya. Eh? Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang. Duterte. Dito magkuhan prinda ta diri kuhan sa ting prinda to diri. 10 Duterte. Ma'am, okay lang ma'am. Duterte. Thank you. Thank you. Salamat. Dito tayo sa may Agdaw. Thank you, sir. Survey tayo dito. Okay lang guys. Survey lang. Ma'am. Survey lang po. Dito sa Agdaw. 10 Duterte, 10 Marcos. 10 Duterte. Duterte dyan. Ikaw, Goy. Duterte dyan po. Duterte gyapon si Busing. Wala Thank you. kayo na si Marcos. Thank you. Survey lang po. Salamat. Dito tayo. Budol niya naman po. Doon silang Marcos daw. Dito tayo sa loob. Pwede ba ito makasurvey ko eh? Okay lang ko. Survey lang. 10 Duterte, 10 Marcos. Duterte. Survey lang po tayo dito sa Mayukay-Ukay. Sa Agdaw. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang. 10 Duterte, 10 Marcos. Survey lang. Hindi pa makabuto si ma'am pala. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am. Talanan mo ko diri. 10 Duterte, 10 Marcos. Duterte. Suot natin na Duterte. Okay lang. Ma'am, okay lang ma'am. Duterte si madam. Yes natin na ma'am. Ito, Team Duterte. Si ma'am, naka-busy man. Thank you. Survey lang. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang. 10 Duterte, 10 Marcos. Duterte, si ate. Thank you. Survey lang. Pili-pili lang. Okay. Tayo. Survey tayo. Koy. Okay lang, Koy. Survey lang, Koy. 10 Duterte, 10 Marcos. Survey lang. Pili lang ka. Duterte ka. Survey lang. Thank you, Kuya. Survey lang. Survey. Ito tayo. Ayan. Tuloy tayo dito sa May Agdaw, Palengke. Survey tayo. Okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Oh my God. Team Duterte. List natin. Team Duterte si ate. Thank you. Para sa Pinas ito. Survey lang. Survey lang tayo. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si tatay. List natin. Okay lang, Koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kasi mo mga kauban. Kamu, ma'am. Duterte ka, ma'am. Duterte pa rin. List natin, ha. Ikaw sulat kayo para pair. Ako lang, sige. Isa, dua. Tulo mo. Thank you. Hello. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Ay, ma'am. Team Duterte. Thank you. Duterte, si ate. Ma'am, kamu dia, ma'am. Duterte ka, boss. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, sa dua tulo. Tatlo. Isa, dua, tulo. Ikaw, ma'am. Sabi, ma'am, si ma'am, ito nag-video. Team Duterte, Team Marcos. Ano siya? Wala, langanin pa siya. Thank you. Ma'am, ikaw, ma'am. Duterte, si ate. Si ate, Duterte. Ma'am, Duterte gapon si ate. Thank you, te. Salamat, ha. Survey lang, survey. Shout out diri sa pharmacy. Ma'am, Duterte. Duterte. Thank you. Salamat. Survey lang. Okay, pwede mo survey lang, Goy? Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. alam na. Iya, sa man. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw, ma'am. Marcos, magkulutaan na lang dali. Duterte, tatlo. Isa, dua, tulo. Dire. Ma, ikaw, busy man. Ikaw, koy. Survey lang. Duterte. Isa natin, Duterte. Thank you. Survey lang, survey. Di pa pwede bata, bawal pa bata. Bawal na. Koy. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang.
Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Lista natin ito si ate. Busy si ate. Sige, tuloy-tuloy sa buhay. Goy! Okay lang, Goy. Survey lang, Goy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Batay sapatos. Dari sa Agdaw. Nadari si Busing. Sige, oh. Goy, okay lang dyan, Goy. Survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. So, Duterte. Diyan, Goy. Okay lang. Duterte, Duterte. Ikaw, Goy. Duterte gyapon si Madam. Duterte gyapon apat. Okay, thank you. Sige, sir. Sa 2, 3, 4. Thank you. Shout out dere sa Agdaw. Tuyok ta tuyok. Survey tayo. Busy si Busing. Ayan, oh. Kaya survey si Mami, tulog si Mami. Goy, okay lang, Goy. Survey lang, Goy. Survey, kaya survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Marcos. Marcos ka. Thank you. Kamutan na, Marcos. Ha? Kamutan na si Marcos ko. Wala. Kaya survey lang. Team Duterte ka, Team Marcos. Si Marcos, wala na buhat. Duterte. Asa man ka? Ha? Asa man ka? Team Duterte ka. Isulat natin, Team Duterte. Survey lang, survey. Si Marcos ba? Marcos ba wala na buhat? Si Marcos wala nagawa. Opinion mo. Sige, tigil ha. Tigil. Survey lang, survey. Ayan. May opinion si sir. Ma'am, survey lang. Duterte ko. Duterte si ate. Isulat natin, Duterte. Straight Duterte. Thank you. PDP Laban o Alyansa. Thank you. Ma'am, kaya survey lang. Duterte ka, sir. Duterte pa rin. Isulat natin, Duterte. Ito tayo, may music. Yan, oh. Dito tayo sa may Agdaw, Team Duterte, Team Marcos. May kanya-kanyang opinion. Sir, okay lang, sir. Survey lang. Kabuto ka? Team Duterte, Team Marcos. Undecided pa? Alin pa? Sulat natin. Undecided. Thank you. Undecided si Sarge. So, tawid tayo dito. Sa kabila. Sabi, dito tayo. Tingnan natin dito. Tuloy-tuloy tayo dito. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Okay lang. Survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ko. Team Duterte kami. Duterte ko pala. Bakit ito si Marcos? Tanan. Duterte. Ikaw. Duterte. Duterte ko. Sa Duterte, apat. Oh, Duterte Malukit ko. ni mo nang nag-Marcos. Tama na dapat yung dukol ta na. Ay, Marcos. Ilabang ko, desisyon na nila. Okay lang. Ilaw na Sige. katungod. Oo. Okay lang, di ba pwede? Bata pa. Thank you, thank you. Bawal, tabog doon, no? Mari, kaji survey mo niya. Pwede mo tabog doon, Lagir mo ni. O di. Kayo, tuyo ko dito. Tuyo ko dito ba? Thank you, thank you. Ayan, ito tayo. Dito mo na. Koy, okay lang, Koy. Nanaman ko dito, Koy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Suatan Duterte. Ikaw, boss. Survey lang. Duterte. Duterte. Suatan Duterte. Thank you. Tuyo ko dito. Pwede mo tabog dito, no? Ayan, o. Okay, thank you. Shout out. Dito tayo sa may Agdaw. Ikot tayo doon, no? Dito tayo sa may sidewalk. Tapos na tayo sa may palengke. Dito naman tayo sa may sidewalk nila. Ikot tayo dito. Yan, o. Meron tayong survey na. Team Duterte. Meron tayong 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. At kay Team Marcos, isa. Undecided, 6. Yan. Koy, okay lang, Koy. Survey lang. Pwede? Survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Alang-aling pa. Thank you. Para sa Pilipinas. Koy. Team Duterte, Team Marcos. Ay, kuha lang. Kanang survey lang. Duterte. Duterte ka, boss. Ayun, si Busing, oh, Duterte. Duterte. Oy, ikaw, Duterte. Ikaw, Koy. Duterte, Duterte. Ikaw, Koy. ka na, Duterte. Duterte. Survey lang tayo. Sa 2, 3. Sa 2, 3. Thank you. Duterte. Kayo survey lang. Okay lang. Survey. Team Duterte, Team Marcos. Marcos ka? Suwatan ni Marcos. Team Marcos. Thank you. Oh, survey lang, survey. Okay lang, survey lang. Thank you. Ano, boss? Boss, survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos.
Man. Isa ko rin. Undecided. Kung walanganin ka. Wala pa ka nakapili? Din, 10 to 30. Sulat natin. Ikaw eh. Sorry. Ah, ikaw eh. Duterte. Duterte. Busing Duterte. Si Sarge. Sige Sarge ha. Sorby lang, ma'am. Sorby lang. Duterte. Okay, sulat natin. Ay, ikaw eh. Duterte. Oh. Sulat natin Duterte. Ay, tama kay Marcos. Tama lagi dito. Dua kay Marcos. Ito isa ganyan, Marcos man to. Thank you salamat Duterte. Sorby lang. Thank you guys. Sorby lang. Humana ka, humana ka? Thank you. Salamat. Tayo. Iwi, sorby. Uy, okay lang guys, sorby lang. Team Duterte, Team Marcos. Sorby lang. Isulat natin. Sorby lang. Sorbi lang galing. Duterte lang eh. Kaya guys. Sorle Duterte. Duterte. Sulat natin. Duterte. Limang. Ando apa ka Marcos oh? Okay, thank you Shout out dari. Agdaw. Ito tayo. Koy, okay lang Sarge, sorby lang. Team Duterte, Team Marcos. Sorby lang. Sorby lang, sorby. Duterte, so Duterte. Koy, okay lang Koy. Koy, sorby lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte mo siya. Thank you. Tati, langanin. Okay lang. Ito tayo. Koy, okay lang Koy. Sorby lang, sorby. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Salat. Team Duterte. Ma'am, ikaw ma'am. Sorby lang. Duterte si ate. Busy mo si ma'am. Okay. Tiga Sarge. Ma'am, sorby lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Salat natin. Duterte. Thank you. Sorby tayo. Sarge, okay lang. Sarge, sorby lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Sarge. Thank you, Sarge ha. Okay, dito tayo. Ayan, dito tayo sa may sidewalk. Ikutin natin dito. Ma'am, okay lang ma'am. Kali sorby lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Ikaw na nako. Sorby lang. Unsa pangutanan ni asa ko pili? Oo, pili oh. Sorby. Team Duterte o Team Marcos. Ay syempre. PDP laban, alin siya? Ay syempre kagadabaw jud ako. Duterte. Thank you, Duterte. Kami. Yo, dito tayo. Sir, okay lang. Sorby lang. Team Duterte, Team Marcos. Sa mana? Sorby lang. Syempre Duterte. Duterte. Mag-green meal. Duterte, tulo. Mag-green gani ni Sa dua, tulo karong 28. Pinara Marcos. Team Duterte. Dua. Ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Ma'am, sorby. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ka, ma'am. Duterte ka. Gusto natin, Duterte. Thank you. Salamat, ha. Koy. Ay, nandiyan. Sorby lang. Pwede dua. Sama. Sorby. Sa unang panahon, bali siya dili ko. Duterte ka. Yan. Duterte. Sorby lang. Asa man nga? Dre? Ma'am, okay lang. Sorby lang. Tin na Duterte. Sulat natin na Duterte. Sorby lang. Thank you. Pirma. Ako ba na? Ano? Sulat lang. Okay, sorby lang. Oh, thank you. Mami, ikaw mi. Duterte si Mami. Duterte si Mami. Thank you. Ma'am, sorby lang, ma'am. Mo naman good. Ay, man. Duterte. Duterte si ate. Sulat natin. Sabi? Thank you. Pwede ba dito? Wala bawal ya. Ayaw, kisama na dia. Okay ra. Sorby lang niya. Wala ni Kwan. Sorby lang, ma'am. Sorby lang ko sa isag daw. Team Duterte. 10 to 30. Sulat natin. Ikaw sulat ma'am para Kwan yun. Okay. Ilang mo kabuk? Upat mi dire. Duterte ka mo ikaw, ma'am. Duterte ka mo. Okay, Duterte ha. Thank you. Ako na sila, basta din na sila Duterte. Sige, shout out dari sa pharmacy. Santa Ana Drug. Sa Tanan Drug. Thank you. Yeah, lamat. Salamat. Duterte sa Santa Ana. Thank you. Sir, gusto nang masorbe. Okay, sir.
usok basig kinsay basig muingon na ni uyon mi nga impit si Duterte. Na ako YouTube channel, Lakbay Pangarap. Survey lang, may survey lang ko. Sabi lang kung ano. Basig. Volunteer lang ko. Oo. Dara man nakasulat gyud na siya. Basig wala mi kakuha ni basig ni okay mi nga si Duterte di pa ulio nana ba. Adili survey sa karon ang senator ni Timo daw Team Duterte, Team Marcos, PDP. Wala mo sino na ni. Oh, okay na. Ha? Sige, survey lang. Oh, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate. Shot natin. Thank you. Salamat. Thank you. Sama sa iyong boto para sa Pilipinas. Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw, ma'am. Duterte, ikaw, ma'am. Duterte. Sulat natin, Duterte, ha? Ay, ikaw sulat mo para klaro. Ako na lang. Tulo. 1, 2, 3. Ikaw, ma'am. Survey lang. Duterte, gabon si ate. Sulat natin, Duterte. Ayan. May survey lang, may okay lang. Langanin si mami. Thank you. Survey tayo sa may Agdaw. Ma'am, survey lang. Okay lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang. Dahil sa Agdaw. Team Duterte, Team Marcos. Team Marcos. Team Marcos si ate. Sulat natin, Team Marcos. Ikaw, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate, si ate Marcos. Okay lang man na siya. Waray man. Inyo man ang guwan, nyo man ang obligasyon, buto. Thank you, ha? Yun tayo. May Marcos, may Duterte, okay lang yan. Hello. Koy, survey lang, okay? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte si Busing. Sulat natin, Duterte. Ikaw, Koy, survey lang. Ha? Survey, Team Duterte, Team Marcos. Tatay Diggs. Duterte. Sulat natin. Ito tayo. Ma'am, okay lang, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos, karong Mayo. Kasi mga senator. Team Duterte. Oy, Duterte si ate. Walay Marcos dere. Duterte, ikaw, ma'am. Ay, number 1. Duterte. Good. Ikaw, ma'am. Duterte si ate. Lista natin, 2. 1, 2. Thank you. Salamat. Ma'am, sa survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si ate. Suot natin. Team Duterte. Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Thank you. Koy, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si Koy. Sulat natin. Thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Yan dito, masaya dito sa Agdaw. Koy, okay lang, Koy. Survey lang, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Busing. Sulat natin. Thank you. Ito tayo. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial, Duterte. PDP Laban, Alyansa. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang, ma'am. PDP Laban, Alyansa. Duterte si ate. Sulat natin, Duterte. So, pasok tayo sa Ukay-Ukay. Namili tayo dito sa Agdaw. Maraming Ukay-Ukay. Survey lang tayo dito. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate. Yan, thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. PDP Laban, Alyansa. Duterte. Thank you. Ito tayo. Ma'am, okay lang. Survey lang. Duterte. Duterte si ate. Suot natin, Duterte. Ayun, no? Duterte. Survey lang. Ikaw, ma'am. Survey lang. Duterte pa rin si ate. Suot natin. Thank you. Mahog na si Duterte. Salamat. Ito tayo sa may Ukay-Ukay, sa may Agdaw. Ma'am, naman kami, no? Thank you. Ayan. Survey tayo. Tuloy tayo dito. Ikot tayo. Sir, survey lang, sir. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Busing. Suot natin. Thank you. Ayan, nakapag-ikot-ikot tayo dito. Kaya survey tayo sa may Agdaw. Ayan. Dito tayo sa may Ukay-Ukay. Hello, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si ate. Suot natin. Duterte. Ma'am, survey lang, ma'am. Duterte ka, boss. Duterte. Suot natin. Duterte. 2. Thank you. Sa may Agdaw tayo. Ma'am, survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Tatay pa rin. Dito tayo. Tatay, Digong. Up, dito tayo. Subukan natin dito. Hello. Koy, mayong buntag. Pwede lang, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte yun. Duterte. Ikaw, boss. Duterte. Duterte pa rin. Thank you. Salamat, buntag.
Koy, okay lang. Survey na. Pwede? Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Okay, tigo. Duterte na. Tigo. Survey lang po tayo. Okay. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang sir. Okay lang sir. Tigo. Kasi. Dito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Undecided. Alanganin? Team Duterte, Team Marcos. Wala. Undecided si ma'am. Wala pa yung pili natin. Isulat natin. Koy, walang. Kalisurvey lang. Charge. Sige, basta pareha namin. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ikaw ma'am. Team Duterte. Sulat natin. Duterte. Kung padala tag ka ng kuwan, allowance, dire lang sa pawn shop. Nasiruhan na si Marcos. Duterte, sa 2-3. Ayan. Tulo ba? Tulo. Duterte, Marcos. Undecided, 7. Okay. Trigada, puro na kayo. Tulog ka mo. Saan ang estate, boss? Saan ang estate, Dre? Lapu-Lapu. Okay, thank you. Tayo, ma'am. Ikot tayo. Dito tayo balik. Doon tayo. Nagkali-survey tayo dito sa may Agdaw. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Okay. Dito tayo. Dito sa may gilid. Tapos naman tayo nakapag-ikot. Tapos na tayo dyan sa loob. Dito naman tayo. Meron tayong nakuha ng mga opinion ng ating mga kabayan, mga kalakbay dito sa Agdaw. Ayan. Meron tayong kay Duterte, Tatay Digong. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 55, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20. Koy, okay lang koy, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si Busing. Giga, mamalinggi koy. Okay, thank you. Ayan o, Team Duterte. Nakalista na. Thank you. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Okay, nanganin si ma'am. Dito tayo, ikutan tayo. Dito tayo sa may Agdaw. Tapos naman tayo dyan sa palengke, may survey na tayo dyan. At dito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Ha? Ako ba nasabit busy ko? Busy? Isa ka na magsat. Undecided. Man. Ikaw ma'am. Ikaw ma'am. Me. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte din si Mami din. Binaku undecided. Duterte, 1, 2, 3. Ikaw ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Kaya survey lang. Duterte, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Thank you. Ito tayo. Team Duterte. Ayan. Nadagdagan yung Team Duterte. Marcos, may 3. Undecided, 7. Ma'am, okay lang ma'am. Kali-survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si ate. Ikaw ma'am. Uy, Duterte si ate. Thank you. Ito tayo. Survey lang tayo. Boss, okay lang boss. Survey lang boss. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si Busing. Thank you boss ha. Survey lang. Thank you. Ma'am, ikaw may? Survey din na. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sulat natin, Duterte. Thank you. Dito tayo. Okay, survey lang. Ma'am, okay lang ma'am, survey lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte, Team Marcos. PDP Laban, Ugaliansa. Senator. Team Duterte. Sulat natin, Team Duterte si ate. Thank you. Shout out. Boss, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte si Busing. Thank you boss ha. Duterte with Rebus. Ikaw boss. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte ko. Okay, thank you. Survey lang tayo. Yan ang sulat na. Gamay rin ka Marcos no? Tulo. Tulo. Undecided, 7. Thank you. Gikan ko sa Agwan. Sasak. Tinapog ko. Thank you. Live po ni Agdaw. Salamat. Dito tayo. Survey boss, basig na kay Kwan. Na kay na desisyonan. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Sulat natin. Klaro ng Duterte. Team Duterte o. Lubot na ng Marcos. Asa day? Team Duterte. Klaro Marcos o. Team Marcos, undecided. Dapat Survey lang. Wala nang kumo naman. Ay, common sense ba? Survey lang ha. Thank you. Okay, thank you. Nahimig ba ba?
Sabi lang. Ito tayo. Ito. Balik tayo doon. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am. Mintas ka parandong gada ma'am. Mana ka? Mana ka? Kuha na ba niya? Team Duterte, Team Marcos. Duterte ako. Duterte. Isulat natin Duterte. Okay. Kauna lang. Okay, thank you. Ito tayo. Lausta. Ayan. Doon sa kabilang kanto. Street. Team Duterte, Team Marcos. Ayan o. Ay, oras pa tayo. Diyan tayo magtapos o. Ayan. Ito sa mga tricycle driver. Kayo man na kayo no? Tigo. Dito tayo. Mga driver dito. Team Duterte, Team Marcos. Koy, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte si Busing. Koy, ito. Duterte. Sulat natin. Duterte, dalawa. Duterte. Koy, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Wala sa kasduan. Decided pa. Okay lang. Sulat na decided. Ikaw. Duterte. Sulat natin. Duterte. Asa ka, Koy? Duterte doon sa taas. Duterte. Ha? Oh, Duterte one. Undecided. Tiga. Survey lang. Oh, sag daw. Koy, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Dito. Duterte. Suot na Duterte. Yan. Na boss. Koy, Para rally. survey lang. Oh. Karong mayo. Okay, makulatahan mo. Yan, yo. So, ay, mana. Thank you, Duterte sulit. Rally taron. Oh, Duterte ni sila. Thank you. Survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos, survey lang. Survey. Duterte si ate. Ikaw, pwede? Survey lang. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos, survey lang. Ikaw, survey lang. Alanganin. Ikaw, ma'am. Wala. Tingog siya. Alanganin si ma'am. Survey lang, Goy. Wala din na kailangan lang mo. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Isa to. Duterte. Isa to. Duterte. Thank you. Shout out. Thank you. Goy, survey lang kayo, okay lang? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Shout out natin. Thank you. Ma'am, survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, survey lang. Duterte. Ikaw, ma'am. 3, 1, 2, 3. Shout out natin. 1, 2, 3. Team Duterte. Ma'am, survey, ma'am, okay lang. Alanganin. Ayan, dito tayo. May oras pa tayo kunti. Okay lang, may survey lang. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Suot natin, Team Duterte. Ma'am, okay lang, ma'am, survey lang. Duterte si ate. Suot natin ate. Duterte, ma'am. Ay, Goy. Duterte po. Duterte si Busing, si Sarge. Dito, sir. Pwede. Dito. Muna lang ko, survey lang kadali. Ma'am, survey lang kadali, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ma'am. Ikaw, ma'am. Duterte pa rin, 3. Timitaran din, sir. 1, 2, 3. Si ma'am, nagtalikod man siya, naulaw. Thank you, shout out dire. Sa may tindahan, di ma'am? Nobo po. Nobo? Shout out sa Nobo, sa Agdaw. Thank you. Salamat. Ma'am, thank you. Sir, thank you, sir. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Ma'am, okay lang. Duterte, Marcos. Nanganin. Thank you, dito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte siya ate. Sulat natin, Duterte. Thank you. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, survey lang, ma'am. Duterte. Team Duterte, Team Marcos. Duterte siya ate. Sulat natin, Duterte. Ikaw, Goy. Wala. Ha? Wala ka? Wala naman ano eh. May kakatanim ba? Kaali ka agad. Si Marcos ka? Duterte ka? Okay, thank you. Yung pisa eh. Kakatanim ba? Kaali na agad. Okay, thank you. Survey lang tayo, ha? Happy lang, enjoy lang. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos.
Duterte kami. Duterte. Sa tani, Duterte. Sa dalawa. Thank you. Goy, okay lang, Goy. Survey lang, Goy. Team Duterte, Team Marcos. Bongbong. Bongbong ka. Bongbong. Bongbong, thank you. May kontra. Okay lang. Kota Duterte. At sa buto, sa imo man ang buto. Thank you lang. Sir. Sulit, Duterte. Duterte, si Busing. May kanya-kanya man tayong mga opinion. Ikaw, sir. Duterte, ikaw, sir. Duterte, oy. Tatlo. Bangag, dire mo sa pikas. Isa, dua, tulo. Thank you, thank you. Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Oh, Duterte si ate. Sulat natin. Thank you. Survey lang. Oh, thank you. Sulit, Duterte. Thank you. Salamat. Thank you, survey lang. Di ba pwede, bata pa mo. Ito tayo. Ayan o, survey tayo. Padayon tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Boss, survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos, okay lang. Survey lang. Karong Mayo, PDP Laban, Alyansa. Survey lang. Team Duterte, ikaw, ma'am. Ikaw, boss. Duterte. Survey lang nito sa ma'am. Ato yung sulat. Isa, dua, tatlo. Thank you. Salamat. Survey lang dito sa may Agdao. Ito tayo. Ayan, malapit na tayo matapos dito sa Agdao. Goy, okay lang, Goy. Survey lang, Goy, okay lang. Survey lang, kaya survey. Team Duterte, Team Marcos. Kanay. Survey lang. Team Duterte. Ikaw, boss. Duterte, sulat natin. Duterte sa dua. Apat, Bung Marcos. Mangguloy man nagbuto na. Marcos to. Team Duterte. Survey lang. Ikaw, Goy. Goy. Wala sa gipili. Ano kay gipili? Kuan ko. Undecided. Undecided. Pili na, kilo man na. Undecided ka? Sige. Gusto nga. Oh, undecided ba? Tunga sa auto. Ikaw, undecided bud. Undecided. Pikan. Alam mo buta kayo decided. Director na, hindi ko magpa-survey. Oo, sige. Thank you. Ha, salamat. Survey lang. Hindi ko magpa-survey. Na ako pili. Oo, thank you. Survey, ma'am. Okay lang, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Marcos ko. Marcos, ikaw, ma'am. Duterte. Duterte. Okay lang na. Na may kuhan bud nga, mag-asawa nga Marcos, Duterte. Ayaw pati mo na naman. Ha? Marcos ko. Marcos siya. Kina? Walang hapit mo bangko ng... Ay, ikaw butang, boss. Oh. Ikaw butang mo para mutuwa. Wala pa na ani ba? Oh, Marcos. Ikaw. Asa man ka? Duterte ka, Marcos. Dili ko na sa Marcos. Oh, Marcos siya. Sige lang. Iya man desisyon mo. Tayo mahimo. Dili Ikaw. na sa Marcos. Duterte. Duterte man kaka. Thank you. Kanya-kanya man ang opinion. Thank you. Kanina, Ayan. Duterte, Marcos. Mag-asawa yun sila. Ang asawa, Duterte, Marcos yung mister. Maglali sila. Sige lang. opinion lang. Ay, ito tayo. Tingnan natin dito. Ito na. Last na tayo dito. Koy, survey lang. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Ma'am, okay lang ma'am, survey? Ha? Duterte. Sa natin Duterte. Sa dalawa. Thank you. Ikaw, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sa natin Duterte. Duterte to, plus 1. Ikaw, ma'am. Duterte. Nala, oh. Shout out na Duterte. Thank you. Shout out din sa plastic. Yan. Ha? Survey. Kaya survey lang. Thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte si ate. Thank you. Manuto. Yan. Dito tayo. Siguro dito na lang yung natin. Kali survey. Ayan, magano tayo. Total na natin yung natin, survey natin. Ito, last na si Kuya. Pwede pa ito. Kuya, survey lang Kuya, pwede. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Sa tatay na. Thank you, Kuya. Dito tayo sa may Agdao, Lapu-Lapu Street. Galing po tayo dito. Ito na yung natin, final na nagkali survey natin dito. Kay Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yan ito, 35.
45, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ito pa apat, 79. 179 ang kay Tatay Digong. 179 ang total. Ito kay Marcos sa 235. 5. Ito kay undecided, 10. Ayan. Ang total sa tao na boot na ano natin na survey, 184, 194. 194 ang total ng tao. Ano? Lagay ito dito. 194. Ayan. Kalye survey. Thank you. At magandang tanghali na. Ayan. Ito yung resulta sa Kalye survey natin sa Agdao Lapu-Lapu. 92%. 10 to 30. 179 katao. Team Marcos 2.5%, 5 katao. Undecided 5.2%, 10 katao. Ang kabuuan ng katao 194. Ang Kalye survey natin sa may Agdao. Ayan. Thank you.